le tali lau feifeau mo oe, e le tali lau tamapo lo tina, e tu taito tasi tato. O se le au ia tea, e au esele ia tea, o se le whaputu whatasi pāu, e whaata ape lea. O le au tua la tātou tau kone fiafi. Whalinga su whāpo koe wāko tasi angelu whāpeatu a pa'u pāpelonia. So that we may know what is your word for us this morning and for the rest of the week. Nā tia o tangata le tuai, ai a rea o upula o whionga. Rei whamau si mātou le rita ea, ona o Yesu. Amen. No whairo tusi le whanatui a whani, e tuolunga le naunga, ko le leiwa yase o lunga le live stream, i le mātou Facebook. A whaila me whaafonga mei runga lo moinga ni rita e ao. Pa talo whati atu oe. A me moni lava sa tau ne su mai na tala au mai. I le rita e ao. A me siri ia lewa e vaua mai. Ia le rita e ao. The final hour. Wa tāre teni o le tua. Woto siri siri am whanau longo i le artificial. I le raunga mai le sunga le te tā. O tu whaafafonga i raunga i sa pati me tā manga te tasi. Ma le taimi leua tātou o ai. Ma wata mai le te te inga sunga a Pastor Willie i ne ua mai poka langa whonu te talo e tasi eisi stepe na rangi. Eisia, wata le taimi a le tua ma whautuina the final hour. Tusi e tani elu tau koe lua. Ta tatu vaia ia me tempers ia Papalonia le ono o lima tila mo. Se iau le lima tolu valu te tūgai mai e me tempers ia. Se iau le toto tasi tūlai mai a sanga le siri mai e leni po ia vana. Se iau mai wao mai a Roma ma vai Roma I malo se fulu. Lewa tatu iai this prophecy. And Daniel chapter 2 is the longest. E o me temi nei lo whatau nupea, walu angal talienu tapu e lua. O la ule o ani walu angal nita iau. Au timnawa velu nita iau, malu nita ngata. I le unua I la unga tatu whanutaru. To lay a platform. Ia Yesu whawai. Au sau la unga tai au ma sa whasolo mai. Ia saua o iere whaavai, o la whaavai, a le avatu. Wa tā le teimi o le tua. Wa tā le teimi o le tua. Te mana tātou o le mau. O tātou mau o tūlea, tusi o Ioenu. O tātou e lua whaku mua whaku mole whetau. O e nofo lu. Sound the trumpet! Sound the alarm in Jerusalem! Let the blast of the warning trumpet be heard upon my holy mountain. Let everyone tremble in fear, for the day of the Lord's judgment approaches. Io tu elia le pu siona. Ia ta lili lo mau pa ia, ia te mura tu mo e no ko no. Ai fia. A wawa o mai. Le aso Jehova. Le o vai ta tu la uma I vai na ia. Mo mo yo tu ilia pu siona. Na tu si fia ringa pu e le se te mai leo e te hele leo. Ana fa la fia fi le fai do te sa o maro no trumpet I ia tu fa. Ia ta lili lo mau pa ia. Ia ta lili, ia te tem, te mura tu e no foi.
I say, because the Lord's judgment is coming soon. Wai o rasa nei, o tātou mai, e whaalonga le upu o le tua, wa o matai. A pei o le upu o le tusia matai o risu wha, wha pei o na po noa, e wha pena koe na sauna tali i tangata. E whiu e watu la aunga ma le sona, ai talo whae, e whano e mūraki e le sao. Se lau nusu tau sango la aunga noa, 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 la aunga noa. Hala min whaile au tangata. Ameni, 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 ameni. O melemu uma. Ele sana tau vanu. Ele, me whaile tau me tispaia. Pe a whaile tau nu. And that is why the warning lays out i tai au nei, marwaso nei, Walata mai le aso. Walata mai le aso. Ia lata tō rangu mua. Ia o te uiri ni pūsiona. Wa o mele poinga mua. Sia kilo whaaloko. Po la mona le leo ni pū. O tō mina tu le whaalongo te ngata ia o te noa. Na whaalongo. Ai leo stai. Katau tolo skuru fai po skuru fai tau. O ta linga e whanongo ai. Ma mata e wa ai ai. O iowa le na whaia hia me rua. Ta linga ma mata. Tau ngai wa ai. Ma whanongo. Ai talo whai. Siaki no whanongo. Siaki no whanongo. I si le tasi mau. Poi ea o ke whai atu iai. Whitau, ma wai atu iai. Ina ia rata loma. Au ta reper tomihina o rata kalinga. E le me whai rata o wha loma. Whauta, o whai rata loma iopa ma mea ta wempo i rata. O rata o le fia iai. E me se wangi. E te mi lima ia se o lai whaalongo e whia wale tua. A pe wale whia whaalongo. Wa ele whia talia e se a. O wa tū se ku ngā pasi ma mi pasoro pati. O tū lo wale tua. E saurona mea e mawai oe. E hita lo laua. Ala te vai asio nei. O le vai asio e tā penai. Sistek, se akilo whaalongo. Se akilo whaalongo. Fai tau mini se i le whaarua whai punua spuru. Fai tau. I ere wo le uso le titi i le o whiwai. I ngoi a tina. E ngumu. Oh, I don't know if that's the right word, but she's deaf. And every time we eat on the table, when I want to say something, I cover my mouth because she reads lips. I asked her to fit that way, to fit that, to wife. Rasa tala fai. Ta no ko ko fe wa. Ai o poto era o seu fai fam. E fe me colado tala de fai fam. Fai o hospital. E já tala fai. Tu se filtro. Apenas tá tu tendo tem e falou. Aí a homem ele fez. Aí ele falou, e puta língua. Aí ele falou. Ele aí necessita de ir no mundo lá, até tu ele necessita o mundo ir, ele pupu mal puta língua, sabe que? Tu não? Eu fui até ele puta, ele falou. Tu se aquilo falou. Tu se aqui foi falou no boletua. Te não me faia, te le faia. Te não sapato, te sou sapato. Te faia, te vai, te vai no sotorua, te morirua. Te não ele toma indo, aí não. Te não ele toma um tapa, aí faz para o ano da venda.
tu sa patile ya yo tu al presinga me tasi o mo spi mo tal mo okol ai son sa na eu tu alo ka le ku ka o me ai sa si akiro pa logo me na wa ile funciona pa mana tu ya tatou si akiro fa logo ai si akire mo Samuel tolu fai pesfulu o le tala ya Samuel pa tolu fa logo Samuel pa lua na ya e fun de se yo na ilo eni o le vara au mai le tua o le familia a te vara au mai ya Italia. Here I am, Lord, thy servant heareth. You see, we have to listen. We have to recognize the voice in Lord Leo and answer the call. Talia le leo le tua. O le katu vavia talia leo iskata. Awa lewa na fetalai le fioma le tua. Siaki ro palomo. Lewa ini pusiona. Palomo. Yapa mishiwa mi. Krista tumu moya. Mera na lua. Ia ta'alili lo umawa paia. Ta'alili. Ia ta'alili lo umawa paia. Siaki po fere te ya. Mo ele te alamo, te lo le te tonu fresa. O le te ngata ya lo frasu te imo. O to se bikino o fruta. Ai ja, le mo ma ko fa. Siaki po fere te ya. Oi não me le te ya. E te se fiere ma mo le te ya o mo pa ia le tu. E kai se pa ia nei le tua. Kai se mo muri le tua numa palete nei. E lo le lotu a Yesu presteni. Le yesa mo muri le tua se tia te na vai le tua sa pa ia le tua. Wei loa, o le mama pa ia le te ngaluea. E tu si lea e soto, te mara te si lai, fei tau me fa me fai po fa malima. Fei tau. Mose, fai ai leo ia, o wa o le ni. Fei tau me ia. Wapa ia nene. Nama tō mei lunga campaign, desa ulama campaign o lunga. Te la tuana. Tō tisi e ima tu se vai. Ave si wa te wa tua. Ia o tō ina vese la tu se vai. Ilo lunga la ngalo frakalanga. Ai ina o sabo nesi no o se vai. E te isi connection mane uri la pa I o le. Ni tio familia tio a vese o to ese o se vai. O pa I a pele. Tu pera ma tu vai. Era feu vai. O feu se vai, e te sau se mo se vai pa la to le ma pa I o le tu. Uri tato o mai ma tu fa per fare la o se vai le lea le te no se vai le te se vai ai te saua no pa ia o le kai se pa ia le tua le te no o ti a kono to ina fe topi tai tai e te sau fa filai fe taulanga au taulanga ta piano ai fe pa o na le tua u so e pa ia no le tua e minei mo sa le pa ia ta ngata ia le loa ura e arua na au mai a tu titi o le langa si ni tanga na au mai a la fo la fitu sa pa from China na au fai la au te ngata whaurina ale tua I te pa e sa wa fai tō whinga le karisia
Ai le leve whai, yana mea on the side. O le whiti te ngata tau o tau puia e tu whiti. Nei tupu. Nei tupu. Mana afu aso nei. O le aso e wone oe e te mūraki. A whaere o roto, wone te teksai. A o te teks. Wall te mi whaingo le tua, e whama mai le karistia le tua. Ano I mela haiti ia, e te iloa e amata le tauka le text. Hi, how are you? Oh, good. Te ia, have you go lunch? Uma le lunch ule te ei, e lunch a, wale me ai. O ese le lunch o lunch ai. E le te si fia mera tu atuai. La to fia mama me ia ka pensa tu la. Le mama, le te mama le ia. Fa mama ka sia le tua. Aba ese se vai le, ko pa ia na venga le tua. E fai pa ua na venga le tua, oi na le fai tua o le tama, o le tina, o le tambau. Ese se vai mo pa ia na venga, o le mau pai. O ese pira menete ia. O i lor menete, mau pa ia o le tua. Si sire lui, I mero tupu ia Isaia. Fai tau sa te tu se rafi la talatani. A tofu la tau ma pa au onu. Au e lua, li ufitia I o le mata. Le lua na ufitia o le vai. Le lua foi le ai. E pa ia yobo a. Wa tumbu la rangi umara. Sa lulu ina foi fa vai fai topa le leo ni. Amilia. Ina wei loa, fa natu le tua. Ya Isaia le pa ia o le tua. And when he realized how pa ia God was, ina wa manao le tua, au ina se te ngata, e te ngata sisira fai upe ono, fai upe valu, fai tau. Amen ya. Ono whanau matu e lea si whonga le ri u whape mai. Wai au te au inatu. Wai whai aru atu mo I mato. Isi leo whanau nei Isaia. Le pa ia le tua. Na ilolo Isaia le mea leo atu e. O le nonga pa ia le tua. Wa mese o me se vai. Lo se vai tino. Au se vai o mea o tatu o langa. Wa ame ese. Aisea. La sia le pa io le tua. Ona ia fa pelea o wa urene. Ina awinatu. Ina elema faina tatu o forward na lelele. Ia fai tatu te o mai me pa io le tu me tatu se vai. Ina faina se moro la na. Ina faina se moro la na. O Yeshua me whaia na maura me o tongu ki riko. Mwhama mai ta ua. O nālia. O na tāwara urea o I lore pa ia le tua. O wau le me. I nā awina. Siaki po whereti ia. Mōmua. Siaki po whālaku. E le leino tatu whālomo. Siaki po whereti atu ki ia. O e nāle whale te whāwhua mai. Siaki po wherete iai po laru I afu. Ale matu te iai ki tonu marumaru ane tua siaki. Wei wa. Momonga le tua no tātou. Ia tātou iai nei marumaru ane tua. Apa me so anu. Me mon muri. Ia te mura tu e no nofo ai. O laso la mona le leo pu. Po e la mona e na tiki. Pelo mone que te poderia na sala da uma, lete lo lete le te le kia. Ma tu le lampa ia le tua, que nesse ano foi levado todo. Onde
E le whaavau whina ule nganga le tua matarata. E olo na whai pēra wa misara mano te mai tū nauna. E whai pēra. Se yo o wale to yang sali atu e au se maksalinga. Me lo tusi whalinga o le wa no tonu pēra hinga. Au le ano tonu. Ia o le to la mona o se ngana pa ia. I masa nisa o me tatu te tai. Whamsinonga e woti, leo e ni whamsinonga e o. O laso la mona le leo tūru ni taia. O e la mona na titi. Kato whaitau roma su tolu. Su tasi ma spulua. Ia whape foi. Ina tātou i loa na pō. O ni tu pō e ana e mo moi. Wawa lata lata. Leo pō. Amen. Ia whape foi. Ina tātou i loa na pō. O ni tu pō e ana e mo moi. Tu lesi mo te foi ne mo te mo fa peo no na mi te ya o te ile se me le wow ile tiny e hala e mo mo e no po ele ni tal ko nomenon o le mo e fa la ngana e te ni te no foi pe te fa tani ni fo mai pe te lu va lele poi ai te ia o fa o ka mo me ta e te i ropo ai, a oe. Wa foi wele rolo e moe. E ngā tonu ana le koe nomenon, o le mena le whaunga tispaia lea, wa moe whale nganga. Wa e resi fia, no mo whaunga sa tani o e te tō whale lei. Aua te moe, aua te hala mai, a sa mairu po le tua, wa o i le taimi, e ala e mo moe wa lata lata, nei a ki tātou laura, sa mamao. Kei mira tusi e tusi tani elu tā koe lua, sa mamao. You know, sometimes I'm so, I'm off with God's love. How many generations? But we are now in the generation, we're actually going to be here for Sunday Lord. It's going to happen. And it's going to happen for us. Rata me nei ola sa mamau tatu e whatu tua. Wa lewa po. Wa rata mai le ao. O lea ia tatu whaate isi na inga ruenga po i sa. Epa mesu ameni. Na oe te si whio ma ruenga po i sa. Na i foi nei me po i sa. Tona vese, ata mesu ameni. Ave mo me po i sa na ia oe. I lea na lua oe pesifu. Ara me fai, a ia kātou o ofu, I ofu tau, o le mānara. Maka o si whira temi o le tu. E maka e peo le liria, le moe maia. E pese, e i tō whinga le kāisia, e le kia temi o le tu. E tō whāra mai, to si whio tū, sistek, tau sistek le umatatu. O tau sanga nei, te le ropo wai siski tātou, e o me ilmananga sa waru ni maroti. Au tātou lata le temili unga, e wha mānawa le tua tangata, sa unia mo le temi o sa waru. Te le ropo o ina te arama, po wafo le tua. Ai au mai le oti, o tāpena. Ai le mwhaini tāpena, ka whai le moe wapea, ma te o isi whir teimi o le tua. Le heli mai pū, raso meo whaia. O le stangata,
e ngā rue wa ai ngā rue ngai ste ngata. Poi vai ne ia. Ai vai te gata e pau e mau fia tukinga le li le. E ngā rue ste ngata e maku ngata mata me yate oe. Tō fia te ngata e whapia. Mata o oe foi nā le te ara mei whapia. O hau. E pisi se o te ngata. E lo pisi mai foi tātou. Ai le maku ali si runga langa mo. Te ngata o le tua le ni tai au. Ata me se o anini. O le te ngata o tā ua tenge o le tua. Te wā te mo e ha. E mo e ha. E le pa vai. E haru la toa. E le vai tua ruma. E le meo kapa. E haru aia. A wheno i roa e ni tai au. Nā uma sauninga tere toi alu whanu te atua mua no ka wai tae usu mai ko tae o le tako roto. Tere toi alu whanu. Haru la toa. Haru la toa. O le tangata wa tā hua. Le teimi o le tua. A peno tāua, te leia ngā runga le tū tūna mai a tātou. Ni vito ria te leia ma tātou tō lai. O tū mai le tū ngā runga i a tāua. O tū mai le tū ngā runga i a tāua. A whatamala i tāua. Si sile mau te noa whai uai. Ki tū sai tise o Roma. Roma sulu sulfa sulfi. Ai whai taua te mana o te mako whai upu. Tas lua. O le nei, pe whape whia na latu para watu i leo latu le whatu tuia. Pe whape whia foi na latu whatu tua i leo latu le whanu watu ia. Whape whia foi na latu whanu watu. Pe a reisi e tala ia. Pe whape whia foi na latu tala ia. Pe a whai mo lea. Ma te o whia na wala tu mai. Oe au mai tala lei manmea. Oe au mai tala I mele lei. Pesi whio tō. I lena lo whena runga whiwhi au ne watu tala. Asi whio tato mei o mei nunga le internet. O no share. E ran me pasta se atua. Mai ala te ia o whono o le mokomiti. Share. Share mei o atu nunga Facebook. Share mei o atu ni YouTube. Olo whaina ma mori mau I tangata. O sui teimi, o sui awala. Sia sa te mai o te tuin whai tō eise, o sui teimi, o sui tukulanga. Mai tasi upu when in Rome do what the Romans do. No wa anu la tōna social media. Ale o ta moe for the system with social media. Ma whaana re la mua tātou ia, lawa po e mai I, wa maua system, te tonu Facebook ma YouTube. Aisia. Ale I tātou wei la tau tanga. Whai puspulono sulfitu whitau. E ale whitai la tuku malano I tarane. Wau whape mai I sene. Neri ie, o ie o tari tonu na matu upu. Na whionga le tua. E leo whiwhiau le ana. E leo toina le ana. O le nei tupu tele, e tupu le whātua tua le tau longo atu. Awa te misie vaso nei. Tai au, lese aso, lese e o la frele. Kai iwa I pase se atua. Awa te misia, aisia, e tupu le whātua tua le tau longo atu. Yo whaatati atu, I whaavai nita e au. Yo tui lia pūsiona. Ia tā liri lo maua pa ia ia te mui la tu e nuku ai isia. A wā o mai le aso yo. Wā laka mai. Sound the alarm in Jerusalem, let the blast of the warning trumpet be heard upon the holy mountain. Let everyone tremble in fear, for the day of the Lord is near. Nini kai au, ai toi suatu lo mau te taru le tu, e lena te taru I.
te talo task force te talo nani to surai kai au o dele nei vai aso e ide pusiona ma fai ai tātou le whalaina i nina aso o laka mai i le swako Yesu. Amen. Lana se ino le tu ni tayao se amene mo Yesu. Uli fatai na naona wana mai uku ni tayao tu atu ya na ko iyo le tua fa mani ai kinga ni taua mani no modi wa fio fora tatu tai ni tu na naona una nesa uninga no na vinga pese tuai 5 salau suma 5 fase lau suma 5 ile pese tu. Faaftai tua mfano mato mo se maafutanga o mato uso le lai tu le nei tai au le tua ma mato faitapu inga fatasi le nei tai au mato olenga ila ofio ya yelo wolofa malowanga nei awona te tai se yola visto tangata lo mato tai le tua ya yelo lofa maleanga le yola ofio lo mato tai a mato fotu le nei tai au tama tai la ofio ifufuanga i lumoala mai so fe au ngā luenga la fe ngai malo nu ne nei tai pui lo la tu so ifua lo ma tu ola lo ma tu tama ma futa mai la ufio fa mangalo yo ma tu fa le tonu lo ta tu ba ona o Yesu. Amen.